तो तीन हेज कना आर मिटे नया वीडियो निये जहां दो जियोग्राफी निये बन आलोचनाया। निये लहारे मेन का लगी जहां जुदी निये चैनल पे नया गया तो अवश्य सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाव कम और जुदी वीडियो मौजे में आइकवा लाइक दो एकदम आलम हिड़िया। और निये वीडियो जहां दो जियोग्राफी रेन स्टूडेंट कना को से जहां दो जियोग्राफी निये अडी वीक गया से बेहतर रिजल्ट अगु खयो कना ताले अवश्य उनी ठे जरूर आम शेयर करते उनी हेल्प में जहां विषय निये बन डिस्कशन सेटा है नदीर क्षय कार्यर फले सृष्टि भूमि रूप आलोचना करो। ये प्रश्न हुई दाड़िया से आर मिटे प्रश्न हुई दाड़िया नुका जे नदीर क्षय कार्यर फले सृष्टि भूमि रूपगुली सम्पर्के चित्र सह आलोचना करो। ठीक गया से अलग अलग मिटे पाठ है दाड़िया से टीका है दाड़िया ये 2 नंबर से 3 नंबर ना जैसे कि गिरिखात बा कैनियन काके बोले लाहा शॉर्ट वीडियो रे डिस्कस लेदा से आई आकृति उपत्यका काके बोले भी आकृति नदी उपत्यका काके बोले निये को जिनिस अबु पूरा डिटेल्स तो डिस्कसा और किछुटा एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट जहां जिनिस कना उना को एग्जाम्पल एम रना बन चेष्टा तो दिलाबुन नेल कागे स्टेप बाय स्टेप। नदीर क्षय कार्यर फले सृष्टि भूमि रूप माने नदी जे अतु कना जे गाडा अतु कना गाडा का खय बिना कना पहाड़ खय बिना कना से कोनो पहाड़ से कोनो पर्वत खय बिना कना बृष्टिर जले हो किंबा बरफ गला जले हो बट जखन दागा तखन किन्तु उना दा अतु चला एबार का से अतुआ चितान खय लातार से अतुआ नो जे नदी अतु कना एबार नदी जखन अतुआ उना संगे संगे किन्तु खाली शुधु दा मत दो बांग अतुआ उना दा संगे संगे आयमा किछु जिनिस अतु चला। ठीक गया तार मध्य मिना कदा 1 नंबर हासा धीरी तारपर नोआ गे जदी बांग्ला तेबन मेना माटी पाथर नुड़ी काकोड़ बाली पली ये को जिनिस किन्तु दा संगे अतु चला दा रेना गतिते उना को जिनिस किन्तु बय 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 ते खय इदिया जहां तिना धीरी तहे चुगी आया रास्ता रे उनी धीरे हो किन्तु खय इतरिया दा रेना पावर नुना बिना कदा। अब डिस्कस लिदा जे नदीर क्षय कार्यर फले सृष्टि भूमि रूप चेक को कना तार मध्य 1 नंबर जेटा हुयु कना जे गिरिखात बा कैनियन कैनियन अब नुका बन डिस्कस दाड़िया गिरिखात से कैनियन काके बोले नदी जखन पार्वत्य अंचलेर मध्य दिए प्रवाहित हय तखन स्वाभाविक भावे नदीर जल द्रुत गतिते प्रवाहित हय एर फले नदीर पार्श्वक्षय अपेक्षा निम्नक्षय द्रुत घटे एवं एर फले नदी उपत्यकाटी सरु गभीर एक खातेर सृष्टि हय এই খাতকেই বলছে গিরিখাত বা ক্যানিয়ন। ওনা লাতারে আবু নুকাবুন অলদারিয়া যে নদী গিরিখাত বা ক্যানিয়নের পার্শ্ববর্তী ভূভাগ প্রচন্ড খাড়া ঢাল থাকে এবং এটি অত্যন্ত গভীর এবং সংকীর্ণ থাকে। উদাহরণ ওলা লাতারে দিয়ে অল দাড়িয়া ভারতের গর্জ ক্যানিয়ন যেটা ব্র্যাকেটে বন ওলা অন্ধ্রপ্রদেশ। ঠিক আছে মানে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যরে মিনা কাদা বা ভারতের একটি গিরিখাতের উদাহরণ দাও তখন আবুন অল দাড়িয়া অন্ধ্রপ্রদেশের গর্জ ক্যানিয়ন। পৃথিবীর একটি বিখ্যাত গিরিখাতের উদাহরণ দাও তাহলে আবুন আমান যে যুক্তরাষ্ট্রের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। এবার পাশের কটি পাড়া মিটেন गिरिखात বা ক্যানিয়ন जहाँ ड्रॉइंग कना ओना ड्रॉइंग नोडे बुन उदुगा आय आकृति नदी उपत्यका काके बोले तारपरे नोआ बुन आलोचना सेम टू सेम निये को जिनिस मोटामुटी प्राय एकई गी निये ना संज्ञा हुआ निये हो नुका बुन ऑल दाड़िया नदी जखन पार्वत्य अंचलेर मध्य दिए प्रवाहित हय तखन नदीर प्रचंड गतिते प्रवाहित हय एर फले नदी पार्श्वक्षयेर अपेक्षा निम्नक्षय बेशी हय एवं नदी अनेकटा इंग्रेजी आय अक्षरेर मतो देखते हय ताई एके आय आकृति नदी उपत्यका बोले। যে ভি আকৃতির নদী উপত্যকা নদী যখন পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন নদীর স্বাভাবিকভাবেই পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয় বেশি থাকে কিন্তু নদী যখন পার্বত্য অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে সমভূমিতে প্রবেশ করে তখন নদী নিম্নক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ক্ষয়ও করতে থাকে এর ফলে নদী উপত্যকা দেখতে অনেকটা ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো হয় তাই একে ভি আকৃতি নদী উপত্যকা বলা হয়। যে ইউ আকৃতির নদী উপত্যকা আকৃতি নদী উপত্যকা নিয়ে সংজ্ঞা নকাবন এমা যে নদী যখন পার্বত্য অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করতে থাকে তখন নদীর নিম্নক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ক্ষয় করতে থাকে এর ফলে নদীর নিম্নভাগ ধীরে ধীরে চওড়া হতে থাকে এবং এটি দেখতে অনেকটা ইংরেজি ইউ শেপের মতো হয় তাই একে ইউ আকৃতি নদী উপত্যকা বলে। জলপ্রপাত কাকে বলে? জলপ্রপাত জলপ্রপাত নদী যখন পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন নদীর গতিপথে কঠিন এবং নরম শিলা উলম্বভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে এর ফলে কঠিন শিলা কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং নরম শিলা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এর ফলে নদীর প্রবাহপথে অনেক উঁচু থেকে নিচে প্রচন্ড গতিতে জল প্রবাহিত হয় এই দৃশ্যটাকেই বলছে জলপ্রপাত। পাশাপাশি অবস্থান করে অনেক কঠিন শিলা इसके बाद নরম শিলা এবার নদী কিন্তু নতে খয় অতু হিজুক নতে খয় নদী অতু হিজুক না কঠিন শিলা নরম শিলা এবং যে চিকা কানা কঠিন শিলা এবং নরম শিলা উলম্বভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে
কঠিন শিলা কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং নরম শিলা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আবু উদাহরণ বলে এম দাঁড়িয়ে ভারতের যোগ জলপ্রপাত, পৃথিবীর বিখ্যাত জলপ্রপাতের নাম হচ্ছে নায়াগ্রা জলপ্রপাত, যেটা যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সীমান্তরে মেনা কানা। মোটামুটি 6 নম্বর যদি তেहना তাহলে 6টি পয়েंट बन एम लिखा जी काफी काना। ठीक है चित्र सह আর মিটে বন ওলা যে ক্যাসকেড নকা আবুন অল দাঁড়িয়ে যে অনেক সময় নদীর প্রবাহ পথে কঠিন এবং নরম শিলা উল্লম্বভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে। কঠিন শিলা, নরম শিলা, আবার কঠিন শিলা। এর ফলে নদী কঠিন শিলাকে কম ক্ষয় করে এবং নরম শিলাকে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত করে। অনেকটা সিঁড়ির ধাপের মতো একটি নদী প্রবাহের সৃষ্টি করে। এই জিনিসটাকে বলছে ক্যাসকেড।